Basta pag may quota, tinutulungan nila. Lalo na pag may ka-OPK. Kaya okay na ako sa ganito. Tapos, kanta. Pero ngayon hindi pa ako kakanta. Ah, okay. Hmm. Dito nag-OPK ako eh. Hello, 4 minutes na lang, 3 hours na ako. Thank you ulit. Thank you talaga sa maraming tumutulong sa akin ngayon. Thank you, BF. Thank you for following po. Mr. Sungit. Sana mabait ka na next time. Hello po. Thank you for tapping. Prudy. Ano yun, Prudy? Hello po. Drifter, hello. Domski. Ingat ka rin, Ana Marie. Lloyd, hello. DJ Shandy, hello po. Thank you for tapping po. JDM, hello. Thank you talaga ng marami. Thank you for tapping. Shotgun, hello. Jalo Fernandez, hello. Mandirigma, hello po. Terry, hello. Saan ba kayo galing? Ba't kayo, ngayon pa kayo dumating? Eds, hello. Eds27. Thank you for following. Junjun Magnay. Thank you po. Thank you for tapping, Terry. Ron, thank you. Miss Blanc. Ano, Blankis? Hello po. Lotter, thank you. Saan ba kayo galing? Ba't ngayon pa kayo? Hello po. Kadis, oh, nandito ulit. Malapit na akong matapos, Kadis. 2 minutes na lang. Hello, Eric Di Guzman. Hello po. Magla-live po ulit ako mamaya. Wala lang. Tapos ako pa oras. Gusto ko lang may kausap lagi. Lagi, Kadis. Thank you kayo. O, dyan to na ako expect ay as in buang. Nalugot ako di managad. Managad, uy. Hi, Ocean. GM, hello. Kurapika. Hello po. Hindi man managad. Besh na ta. Hindi managad, besh. Managad ko, besh, uy. Imposible nang dili managad. Tag doon, mag-in na kong mga dili angay tag doon. Kamu pa ka, ha? Mosang Panther, hello. 1 minute to go. Oh my God. Matapos na yung pa-oras ko. Nagalain planeta. Oo, kanang mga, kuan ba, kanang, di masabtan ang istorya. Gawin mo 4 minutes na okay, okay. Sige ba. Thank you, Kadis. Amping sagka. Okay, sige. Okay, okay. Copy. 5:30 na lang, stop na ako. Wow, when. Hello po. No money, hello. New York, hello. New York, USA, hello. Napit na matapos. James Reed. Alcaran. Hello po. Yung iba kasi gusto nila yung sumasayaw. Eh, hindi ako, never ako magko-content ng ganun.
Makakuta o sa hindi. Oo, mag-live ako niya. Ako na natapuson. Ganahan naman good ko mag-live-live. Kaya ganahan ko ka ng istorya-istorya ba? Mag-multi. Oo. Mahimamat na ako mga supporters. Matutuloy na daw kasal namin. Hindi pa ba natuloy? Kaya nga pala, nag-run away pala ako. Joke lang. Oo, maugani. Palipas oras. Hello, Jays. Ano yon? Magla-live pa naman ulit ako. Makikita nyo pa ulit ako mamaya. This is the one. Thank you for following po. Ano yan? Good one. Hello po. Mark Rias, hello. Hetman ni Ab. Hello, Go Gex. Isasama. Isasama mo na talaga. Sige, Kadis. Charge ka muna. Charge sa... Go. Mag-prepare yung kung anong sakuan sa OPK. My God. See you later. See you later, Vesh. Hi, Boost Dave. Thank you for following, boss. Oh, okay na ako mag-end live na rin ako. Bye po. Thank you talaga, Kadis. Mag-charge ka na, uy.